बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज मुल्क भर में गुज़श्ता रोज़ हुकूमत की अवाम मुखालफ अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ, बढ़ती हुई महंगाई, गरीब के चूल्हा जलने पर मुल्क भर में मुकम्मल हड़ताल हुई। पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर और बाज़ार खाली नज़र आए। ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने अगर अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ तर्क ना की और बड़े बड़े मगरमच्छों से पैसे लेने की बजाय अशराफिया से अरब खरबपति पैसों से कमीशन खा के लेने की बजाय मज़ीद सख्ती की तो आइंदा का लाअमल करेंगे और इस हड़ताल को ख़त्म नहीं करेंगे। और ये हड़ताल उस वक्त तक रहेगी जब तक हुकूमत अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ तर्क ना कर दे। दूसरी तरफ नून लीग के लगता है कुछ बुरा वक्त शुरू हो रहा है। नून लीग के एक आईनी तरमीम करना चाहती थी जिसका असल मकसद ये था कि सिर्फ हुकूमत को तूल दिया जाए और चोरी के मैंडेट से बनी हुई मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQ हुकूमत जो ताकतवर हलकों की अशीरबाद से बनी अवाम के हकूक पर डाका डाला गया, इस हुकूमत को लंबा किया जा सके। इस पर एक कानून साजी करना चाहते थे कि जज साहबान की उम्र या इनका टेन्योर चीफ जस्टिस साहब का 3 साल कर दिया जाए या इसकी उम्र 68 साल कर दी जाए। इस पर हुकूमत के एक वफाकी वजीर को सख्त नाकामी का सामना करना पड़ा है और हुकूमती जमातों के आला सतह इजलास में उस वजीर की सख्त सरजनिश की गई कि आपके गलत मशवरों से हुकूमत और अदलिया एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई है। ये अच्छा तासुर अवाम में नहीं जा रहा। आगे हुकूमत की तरफ से होती हुई महंगाई की वजह से अवाम हुकूमत के सख्त नाराज नाला है, गुस्से में है, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने पे तुले हुए हैं। पूरा मुल्क में तूलो अर्ज में एहतजाज हो रहा है। हुकूमत को अवाम दुश्मन हुकूमत कहा जा रहा है, जिस पर नाज़रीन कहा गया है कि किसी ना किसी तरीके से चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा साहब की यहाँ टेन्योर किया जाए। उसके लिए 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं हो रही, इसीलिए फ़ाइद ईसा साहब ने 3 सीटें एक दे दी जो PTI की जीती थी, जिसमें वोट 12,000 कैंसिल किए गए थे। और दूसरा कि यहाँ किसी तरीके से ये गारंटी ली जाए कि आने वाले हालात में हुकूमत के खिलाफ अदलिया से कोई फैसला ना आए। अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले आने शुरू हो गए तो तकरीबन 55 से ज़्यादा नशिस्तों के ट्रिब्यूनल PTI अदालत में गई हुई है, जिसे फ़ाइद ईसा साहब ने रोका हुआ है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है हुकूमत कोशिश कर रही है कि जज साहबान, सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की तादाद बढ़ाई जा सके। बकौल तमाम कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलक हो, असद तूर हो या दीगर साकब बशीर हो, उनका ख्याल है कि हुकूमत इस वक्त फ़ाइद ईसा साहब तनहा रह गए हैं और उनके आइन और कानून के साथ दीगर जज साहबान ज़्यादा खड़े हैं, जिसका फैसला मखसूस नशिस्तों का भी 8-5 से आया था। अब हुकूमत 19 जज साहबान और वो 4 जज और लाए जा सके। अगर वो 4 जज और आ जाते हैं और फ़ाइद ईसा के हम ख्याल जज साहबान आ जाते हैं तो फिर कोशिश की जाएगी कि मखसूस नशिस्तों के सीटें रोके जा सके या ये पास कानून किया जा सके जिसने एक दफ़ा एक पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जबकि आपको याद होगा नाज़रीन, माजी से अलग होकर आप फ्यूचर की बात नहीं कर सकते। PTI को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई, निशान छीन लिया गया, लेकिन फिर भी अवाम ने बैलेट बॉक्स में इमरान खान के हमायत याफ्ता लोगों पर इतना स्टैंप किया कि RO गिन गिन के थक गए। इसीलिए फॉर्म 45 की बजाय जाली रिजल्ट 47 पे बनाया गया। और अब कहा है कि इसी शायद डर और खौफ से कि हुकूमत किसी वक्त भी जा सकती है, मैं ये नहीं कह रहा जाएगी, जा सकती है। खबरें आना शुरू हो गई हैं दुनिया TV में कि नवाज शरीफ सितंबर के 2nd वीक में लंदन जा सकते हैं। पहले भी वो 4 वीक में गए थे 2019 में और 4 साल नहीं आए थे। क्या नवाज शरीफ साहब अपने भाई की हुकूमत से खुश हैं?
کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے نہیں، وہ ان کا خیال ہے کہ وزیر اعظم مجھے بننا چاہیے تھا۔ شہباز شریف طاقتور حلقوں کے نیچے لگ گئے ہیں، ان کی ڈکٹیشن پر چل رہے ہیں، آئی ایم ایف سے ڈیل نہیں کر پا رہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، اور تو اور ملک میں دہشت گردی کی لہر خوفناک حد تک باہر آ گئی ہے۔ بلوچستان اور کے پی کے حالات تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تو دہشت گردی اللہ رحم کرے عروج پر ہے، وہاں سیکورٹی فورس مقابلہ کر رہی ہے۔ لیکن پنجاب کے علاقے رحیم یارہاں میں کچے کے علاقے میں ڈاکو راج ایسا ہے کہ کچے کے ڈاکو جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہونے چاہیے، وہ پولیس جس کا کھرب روپے بجٹ ہے اس کے آگے اپنے 12 جوان شہید کرا چکی ہے اور آپریشن کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس سے پہلے کم و بیشتر کہا جا رہا ہے کہ 50 ارب سے زیادہ کچے کے علاقے پہ آپریشن کے لیے پولیس مراد لے چکی ہیں، لیکن نتیجہ زیرو ہے، جبکہ کچے کے ڈاکو زیادہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں پنجاب حکومت کو سخت بدنامی اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ مجھے اب زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتے کسی بھی قیمت پر۔ میری ضمانت اب آئین اور قانون کے مطابق، آئینی ماہرین کے مطابق، اعتزاز احسن کے مطابق کہ عمران خان کو بہت جلد حکومت کو رہا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے حکومت نیب کے ذریعے دباؤ ڈال کر کوشش کرنا چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی کیس میں، القادر یا کسی اور کیس میں، عمران خان کو سزا دلایا جا سکے، کیونکہ عمران خان کے باہر آنے کا خوف حکمرانوں کی رات کی نیندریں چوری کر چکا ہے، چرا چکا ہے۔ حکمران رات کو بھی کہا جاتا ہے، اٹھ کے کہتے ہیں اوئے کہیں عمران خان باہر تو نہیں آ گیا، کیونکہ عمران خان بھی جیل میں، اڈیالہ جیل میں وہ جلسے کی کال دیتا ہے تو پورے ملک میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر طرف پی ٹی آئی کے گاؤں ہو، شہر ہو، پارک ہو، روڈ ہو، پی ٹی آئی کے ورکر نکل آتے ہیں، اور پنجاب میں پولیس گردی کر کر کے، گرفتار کر کر کے، چھاپے مار مار کے نڈھال ہو جاتی ہے، لیکن لوگ پھر جلسے گاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ عمران خان کے پاؤں پکڑنے پڑے، منت اللہ کرنا پڑا کہ 22 اگست کا جلسہ رکانے کے لیے اعظم سواتی صاحب جو عمران خان سے نہایت مخلص ہیں، انہیں 7 بجے اڈیالہ جیل کا گیٹ کھولا گیا اور عمران خان سے ملاقات کرائی گئی اور ان سے منتیں ترلے کہرائے گئے کہ خدا کے واسطے حالات ہمارے قابو میں نہیں ہیں، حکومت بے بس ہو چکی ہے، لاچار ہو چکی ہے۔ فائد عیسیٰ کا ایک ایسا متنازع فیصلہ تھا جس پر علماء بھی باہر نکل آئے تھے، ختم نبوت کے ایشو پر۔ تو عمران خان نے اس وقت کہا کہ اب میں اپنے ملک کو خون ریزی سے بچاؤں گا، میں کسی کا ناحق خون نہیں بیٹھنے دوں گا، مجھے پتہ ہے حکومت دھوکہ کرے گی، یہ جھوٹ بولتی ہے، یہ ہمیشہ جب پھنستی ہے تو پاؤں پکڑتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے یقین ہے حکومت اس وعدے سے منحرف ہو جائے گی، کیونکہ حکومت نے پی ٹی آئی کے لیڈروں کو کہا تھا آپ صرف 22 اگست کا جلسہ نہ کریں اور 8 ستمبر کو کر لیں، اس کا این او سی بھی دے دیا، اور کہا کہ آپ بے شک پریڈ گراؤنڈ میں کریں۔ عمران خان نے اعظم سواتی سے مخاطب کرتے کہا کہ آپ نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں، آپ کے علاوہ کوئی آئے گا تو میں نہیں مانتا، ہاں مجھے اس پاک پولیس ہو وہ بھی میری ہے، فوج ہو تو یہ بھی میری ہے، فوج ملک کے لیے ضروری ہے، میں خون ریزی نہیں چاہتا۔ میں نے عوام کو جلسہ منسوخ کرنے کا کہا، لیکن ساتھ ہی عمران خان بانی پی ٹی آئی نے کہا آئندہ عوام کو پیغام دیا کہ اعظم سواتی صاحب جا کے عوام کو دے علیمہ خانہ کہ اگر میں بھی کہوں تو اب کسی بھی صورت میں کوئی بھی جلسہ منسوخ نہیں ہوگا، کینسل نہیں ہوگا۔ حکومت نے جتنی گرفتاریاں کرنی ہیں ملک کی جیلیں بھر لے، تھانے بھر لے، گھروں کو جیلیں بنا دیں، شہر کے شہر نو گو ایریے بنا دیں، داخلی خارجی راستے بند کر دیں، لیکن عوام 8 ستمبر کو اسلام آباد ترنول جلسے کے لیے پہنچے، وہاں عمران خان کی طرف سے اہم اعلان کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد پہلے توقع کی جا رہی ہے کہ نواز شریف ملک سے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی آئینی ماہرین سے مشاورت کر رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف جھوٹے نیب کے مقدمات پہ مقدمات بن رہے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری اور شریف فیملی نے جو گاڑیاں توشہ خانہ سے قانوناً لینا ہی جرم ہے، لے ہی نہیں سکتے، اس کا کیس فائل کیا جائے۔ اس کیس میں اگر فائل ہو جاتی ہے اور نیب اس میں میرٹ اور آئین اور قانون کے مطابق چلتی ہے، اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتی ہے،
तो फिर शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली के बड़े बड़े लोग कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है अभी तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम ने हुकूमत के खिलाफ कौमी असम्बली में मिलकर अपोजिशन का किरदार अदा करने का मुआहदा किया है। ताहम चंद रोज कबल आसफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मौलाना के साथ घर गए तो सुना है मौलाना ने ऐसी भारी भंग शराइत रखी कि जरदारी उस वक्त आसफ अली जरदारी सदर साहब कबूल करने नहीं, उन्होंने कहा मुझे कुछ टाइम दे। क्या देखना यह है कि पहले मौलाना फजलुर रहमान ने अपना गवर्नर तो लगवा लिया जब पीडीएम की हुकूमत बनी रजीम चेंज के तहत, यानी कि 9 अप्रैल 2022 को, तो अवाम में गमो गुस्सा मौलाना के खिलाफ इतना बढ़ा कि उनका केपीके में ही सफाया हो गया, उनका वोटर ही खत्म हो गया कि क्या मौलाना साहब हर वक्त हुकूमत के लिए, मफाद के लिए, अवाम की राय के खिलाफ चलते हैं। अब मौलाना साहब अपना वोट बैंक ख़त्म होने की वजह से डर रहे हैं, हुकूमत के साथ जाने को दिल भी कर रहा है, पीटीआई के साथ मिलना भी नहीं चाहते, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी। जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि उनकी सियासत अक्टूबर में अरूज में होगी जब जस्टिस फाइज ईसा चले जाएंगे और जस्टिस चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाएंगे, तो फिर आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे। जो पीटीआई की सीटें छीनी गई हैं फॉर्म 47 के तहत, उनको हाई कोर्ट के जज साहबान सुनेंगे और वो फौरी तौर पर टाइम में दिए गए टाइम पे पीटीआई को मिल जाएगी। तो फिर इस हुकूमत के पास हुकूमत तोड़ने या नए इलेक्शन कराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि पीटीआई इस पोजीशन में आ जाएगी कि हुकूमत चल नहीं सकेगी। दूसरी तरफ सेनेट में भी हुकूमत ने हिकमत अमली बनाई है। अगर मौजूदा पीटीआई ने हिकमत अमली बनाई है, अगर मावरा आइन कोई तरमीम लाने की कोशिश की जाती है तो पीटीआई और दीगर जमातें जो उनकी हम ख्याल है वो मिलकर इनका मुकाबला करेंगी। दूसरी तरफ महमूद खान चकज़ई ने मुतालबा किया है अपने अदारों से कि खुदा के लिए आप किसी एक हुकूमत को, सियासी जमात की हमायत ना करें, आप पूरे मुल्क के लिए एक ही काबिल इज़्ज़त काबिल है और आपकी वजह से मुल्क है। हमें यकीन है कि इस मौके पर पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे किसी एक जमात को, किसी एक हुकूमत को बचाने की बजाय आइन और कानून में रह के अवाम का एहतराम करेंगे और आइन और कानून के दायरे में रह के किसी के साथ इंतकामी कार्रवाइयों के सिलसिले को रोकने में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। उसी से मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा और इकानमी तरक्की की तरफ जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।